to write the electron configuration. So, just stop sharing. Selalu macam ni dia internet tak apa okey ni. Sekejap Tapi dia, you all masih nampak skrin ke? Nampak. Tapi sebenarnya madam tak share pun skrin. Dia macam hang macam tu. Dia macam freeze. Okay. Let's try again. Okay. Alright. So this is what we are going to learn today. Okay. Kita akan apply all three rules. Kenapa I left the meeting again? Sekejap. Okay. Alright. Okay. Hopefully okay lah my internet. Okay. So you can see that you are going to learn about Aufbau rule. So if you look at my slide, the definition of Aufbau rule states that an electron occupies the lowest energy orbital available, meaning that bila kita nak tulis electron configuration for the electrons, kan semalam kita dah nampak ada kotak-kotak kosong kan, ada kotak-kotak kosong yang kita nak kena isi electrons, and we know that to represent the electron we are going to use arrow, right? Ini kita dah belajar semalam. Okay, and in order to fill in the orbitals, memang kita kena follow the rules, and by right, whatever it is, we are going to start with the one that comes with lowest energy. Lowest energy kat sini maksudnya yang terdekat dengan nukleus. So kalau ikutkan apa yang kita belajar semalam, okay, we know that the closest one will be our 1s orbital. Okay, yang paling dekat dengan nukleus kan. Tapi sekarang, because of, and I think I did show you yesterday the difference between energy level of hydrogen dan juga energy level for many electroatoms. So today kita nak fokus kepada energy level for many electroatoms, and by right kita akan follow Aufbau lah. So Aufbau ni dia ada its own arrangement of energy yang you all kena ikut. Okay. So apa itu dia punya energy level yang you all kena ikut adalah, okay, you can find this. Okay, dalam buku dia sebenarnya tunjuk yang dalam bentuk lain. Sekejap, I show you. Okay, so Aufbau, you can find Aufbau on this page. Page 336. Okay, so on page 336, you can see that according to Aufbau, you can refer to paragraph number 2. Dia kata, we start at the beginning of the periodic table and add on proton to the nucleus, and ayat ni yang kita kena ambil ayat yang bermula dengan 1 electron to the lowest energy sublevel. Ingat tak semalam Medi cakap buku memang guna perkataan sublevel, tapi kita tahu this sublevel is referring to orbital ataupun subshell, benda yang sama. Sublevel, subshell ataupun orbital. So you can change the statement to electron to the lowest energy orbital available. Kita akan mulakan dengan orbital yang paling rendah tenaga dia, yang paling dekat dengan elektron. So to memorize that, kalau ikutkan dalam buku ni dibuat dalam bentuk line-line macam ni. Okay, sekejap. I cannot remember here. This is on page 335. Okay, dibuat dalam bentuk line-line macam ni. Maknanya, you akan start with 1s, lepas tu followed by 2s, 2p, 3s, etc. ke atas tu lah. So kalau ikutkan macam, kalau kita nak tengok ikut line-line macam ni mungkin susah nak hafalkan. So that's why there is a special diagram yang kita panggil sebagai Aufbau energy diagram. So I really hope that you can take out a piece of paper, satu kertas kosong, pencil, and cuba build up your own Aufbau energy diagram dulu. So cara dia adalah, okay, you must follow this. Okay, mulakan dengan yang pertama ni, you all tulis 1S, 2S sampailah kepada 7S. Okay, are you following me? Kena buat sebab your task today is actually to memorize this energy level. Sebab apa? This is the most important thing. Sebab kalau you all tertukar dia punya energy level of orbital ni, maka salahlah semua electron configuration. Dia memang kena follow this arrangement. Okay, so that's why I want you to practice straight away. Keluarkan a piece of paper, tulis. Okay, dah. Buat ke? Boleh. On the way. On the way. Okay.
So buat memang 1S, 2S sampailah kepada 7S for the first line. Okay. And then after that in the second line, buat kita bermula daripada, memang kita bermula daripada 2P 2P, 3P, 4P, 5P, 6P until 7P. Buat susunan dia. Okay. And on the third row kita kat sini pula, kita akan mulakan dengan 3D, 4D, 5D and also 6D. Okay, so that's for the third row. Okay, and then for the fourth row, you are going to write down starting from 4S up to 5F. Okay, right? Madam, Yes. sebelum tu boleh explain sekali tak Afbau prinsipal ni apa? Okay. Saya tahu. Okay. So according to Afbau, when we want to write down the electron configuration, okay, bila kita nak buat electron configuration sekejap lagi, contohnya kalau kita nak buat electron configuration untuk carbon. Carbon kita tahu bila kita tengok dekat periodic table, there are 6 electron kan. Maknanya kita nak isi 6 arrow. 6 arrow dalam kotak-kotak kosong tu. So macam mana kita nak mulakan electron configuration kita? Kita akan kena ikut susunan paras tenaga ni. We have to follow this Afbau energy diagram. Meaning that kita kena ikut susunan dia. 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Itu maksud Afbau. We must start with the lowest energy level of orbital first. Okay, tak apa, nanti kita apply. Okay, so I hope that you have done this part. Okay. So macam mana dia punya susunan tenaga tu kalau kita nak tahu macam mana kita nak go with the flow. So cara dia adalah you must draw an arrow starting from 1S. Okay. Maknanya whatever it is, you are going to start with 1S. And kita tahu satu kotak maksimum 2 elektron. Ingat tak semalam dah belajar kan? Satu kotak maksimum 2 elektron yang kita boleh isi. Okay. So bila 1S is fully occupied by 2 electrons, makanya kita akan kena move to the next orbital. So, higher than 1S will be followed by 2S. Jadi ikut, so caranya, bila you all dah buat susunan ikut yang tadi, seterusnya you all kena lukis arrow. So, lepas tu bila dah lukis all the arrow, kita akan ikut je. You go with the flow sahaja. Okay, alright. So, after 2S, then it will be followed by 2P. Okay, 2P, dah penuh 2P, kita akan isi 3S pula. Okay, and then lepas 3S kita akan pergi ke 3P. Okay, we go to 3P and then after 3P then we go to 4S. Maknanya bila dia dah penuh, bila penuh 3P kita tahu semalam ada berapa orbital kelas? How many P orbital? 1, 2, 3P. Orbital P. Ada berapa semalam? 3. Ada 3 kan? Ingat tak semalam? This is an example of 3P. Kat sini you can have a look at this. Okay. Yang mana kita nampak ada 1, 2, 3. So there are 3 values of ml showing that P ada 3. So that's why kita tahu maksimum dalam orbital P, maksimum elektron, maksimum arrow yang kita boleh isi dalam orbital P will be 6 arrow. So bila dah penuh orbital P ni, maka kita akan move on to the next one. Okay, kalau ikutkan dari segi level kalau ikutkan apa yang kita dah lukis malam, 1S, 2S, 2P berada pada same level, same shell kan semalam. And then when you go to level 3, we have 3S, 3P dan juga 3D. And we know that because kat depan tu 3, then by right kita tahu all of these orbitals are on the same level kan. Tapi according to Afbau, for many electron atoms, dalam keadaan kosong, you must fill in 4S first. Barulah followed by 3D. So ini kita ada sedikit irregularity. Kalau ikutkan level, 3S, 3P patutnya diikuti oleh 3D kan. Tapi according to Afbau, dalam keadaan biasa, dalam keadaan kosong, sebenarnya orbital 4S and 3D are very close to each other. Dia macam overlap, bertindih antara satu sama lain. So dalam keadaan ini, kita akan isi 4S dulu, barulah followed by 3D. So cara nak hafal dia, you memang kena hafal Afbau diagram ni. Okay?
Maknanya bila you dah buat susunan yang betul, automatik kita tahulah lepas 3P, it will be followed by 4S, barulah 3D. Okay. And then 3D kita dah penuh 3D, 10 elektron, kita dah masukkan sebab D ada 5 kan semalam. So once you fill in D orbital with 10 electrons, with 10 arrow, then you akan go for P pula, lepas tu followed by 5S, 4D, 5P, 6S, okay. And then followed by 4F, 5D, 6P, 7S, and 5F, 6D, 7P. So you just simply go with the flow. Pergi saja, ikut saja dia punya arrow tu, susunan dia. Okay. So the first step of this adalah you kena make sure row tadi 1S sampai 7S, 2P sampai 7P, 3D sampai 6D, 4F sampai 5F tu betul dulu. You kena susun itu dulu. Lepas tu buat je arrow starting from 1S sampailah kepada 7P. So this is what we call as Aufbau energy diagram. Okay. Alright. Sekejap lagi kita akan guna. Okay. Tak apa-apa nak faham lagi, tak apa. Kita akan guna sekejap lagi this energy diagram. Okay. So now let's move to the second rule. So for the second rule, it is Pauli's exclusion principle. Yang mana dia kata, according to Pauli exclusion principle, only 2 electrons per orbital. So maknanya kita tahu sebenarnya satu kotak tu 2 elektron maksimum sebenarnya based on Pauli's exclusion principle daripada rule Pauli. Okay, only 2 electrons per orbital and they must spin in opposite direction. Maknanya kan semalam ingat tak kita belajar pasal spin quantum number. Yang mana based on spin quantum number kita tahu bila elektron ni duduk dalam satu bilik, kita tahu elektron dengan elektron akan ada apa semalam kita cerita? What do we have between 2 electrons? Tak ingat dah? Ini semalam kita cerita. Repulsive, madam. Yes, repulsive forces kan, antara elektron dengan elektron, dia tolak menolak kan. So that's why dia punya spin quantum number will be in opposite way. Satu clockwise, satu lagi counterclockwise. So this is basically rules that have been highlighted by Pauli's exclusion principle. Yang mana dia kata dalam satu kotak ni kena ada 2 elektron maksimum dan satu lagi syarat dia kata they must be in a different spin. Okay, sebab apa kita nak reduce the repulsive forces antara 2 elektron tu. Sebab dia tak boleh seiring senada. Kalau seiring senada, kalau dua-dua ke kiri atau dua-dua ke kanan, there will be an increased amount of repulsion. Okay, alright. So in this case, kalau you all tengok dekat textbook pula, if you refer to the definition of Pauli exclusion principle, sekejap I didn't remember the page number. Kita scroll down je cari. I really hope that you did the research tu. Kat mana dia punya ni? Mana Pauli. Maybe atas sikit kot. Mana exclusion principle ni? Sekejap. Page 333. Yes, that's correct. Page 333. So on page 333, you can see that there is a definition of Pauli's exclusion principle yang mana dia kata macam slightly different from definition that I have on my slide tadi, tetapi sebenarnya dua-dua memberi maksud yang sama. Yang mana dia kata Pauli exclusion principle state that no 2 electrons, okay, in the same atom can have the same 4 quantum number. Dia kata kalau ikut Pauli ni dia kata elektron ni takkan ada pun yang akan sama dia punya 4 set of quantum number. 4 set of quantum number tu bermaksud kalau kita tengok kepada helium ni, okay, semalam kita dah tengok kan, this is an example of electron configuration for helium yang mana kita tahu helium ni ada 2 elektron. Ya, ada 2 elektron. Macam mana kita tahu? Sebab ada 2 arrow tu kan. And then dia duduk dalam bilik apa? Then you look at designation. Label dia. Okay, kita label kotak ni sebagai 1S. So kita tahu dua-dua elektron ni berada dalam kotak 1S atau berada dalam orbital 1S. Okay. So according to Pauli, dia kata walaupun elektron ni duduk dalam bilik yang sama, they are not going to have the same set of quantum number. So betul ke tidak? Dan let's see. Okay, kita ada elektron pertama
Ni elektron kedua. So this is elektron pertama, elektron kedua. So let's list down all N, L, ML dan juga MS for both electron. Okay. So kalau ikutkan, what should be the value of N untuk elektron yang pertama tu? So ingat tak semalam kita belajar pasal designation. Kat mana? Kat sini. Dalam table ni. Sub-level designation yang mana formula dia NL kan. Yang mana kita tahu bila dia 1S dan meaning that N dia adalah 1 dan bila dia S dan kita tahu L dia kosong. Kan? Semalam kita belajar kan? So maknanya kalau dekat helium ni, okay, the orbital here adalah 1S. So what should be the value of N? 0. Tengok betul-betul. One. And kita yang One. mana? 1 lah. Oh, salah Sebab tengok. N ni kan apa semalam? N adalah representing apa? Principal quantum. Principal quantum number. Apa function principal quantum number semalam? Shell. Shell. Kan ataupun in a simple manner kita kata dia cerita kat kita level lah, level ataupun distance of electrons towards nucleus. So clearly satu kat situ, makanya N value untuk elektron pertama of helium is 1. Okay. And how about elektron yang kedua? What is the value of N? Duduk di bilik sama, duduk di level yang sama. Bila dia duduk di bilik sama, definitely dia berada pada level sama kan? So what is Satu N value? juga. Itu juga. Satu juga. Betul. Satu juga. Okay. Sebab dua-dua elektron ni berada dalam bilik sama kan? So of course, they are on the same level. So dua-dua N. Okay. Nah, tadi apa Pauli cakap? There is no electron with same set of quantum number. Nampaknya setakat ni sama je lagi kan? Okay. So now, let's move to L. What is the value of L for the first electron? 0. Okay. Zero. So, sebab kita tahu dia berada dalam bilik S, makanya L dia adalah kosong. How about the second electron? 0. 0 juga. Sebab dia masih lagi, dia berada dalam orbital 1s kan, bilik yang sama. So of course the shape is the same. So nampaknya N dengan L for both electrons are still the same. So macam tidak tak sama macam Pauli cakap tadi lagi lah. Okay, so now let's move to ML pula. What is the value of ML for elektron yang pertama? Okay, ingat lagi tak ML macam mana nilai dia? What's the value of ML? ML, Zero. okay, Zero, yes. Zero. Juga. Sebab kita tahu nilai ML ni dia adalah bergantung kepada nilai L. So kalau L dia adalah kosong, makanya ML dia akan jadi kosong. So sama juga untuk MS yang ni sebab MS pula ML ML. So ML yang ni sebab L dia kosong, maka dia punya ML is 0. So it seems like masih sama. Okay. Tetapi yang membezakan dua elektron ni adalah sebenarnya if you refer to the arrow, satu arrow up, satu lagi arrow down. And remember yesterday, what are the value of MS? Spin quantum number. 1/2. Kan, 1/2. And dia ada either positive half or negative half, right? Yang mana kita kata positive is showing and negative, positive and negative are showing different position of rotation. Maknanya kita boleh kata mungkin yang arrow up ni adalah sebagai positive half, yang arrow down ni sebagai negative half. So, which means that MS untuk the first electron adalah positive half and the second one will be negative half. So, yes, it seems like walaupun NL dengan ML mereka sama, tetapi they will be different in terms of spin quantum number. So, itu yang dimaksudkan oleh Pauli exclusion principle, yang dia kata there will be no electron with same set of quantum number. Kan tak sama dia punya set tu. Satu tu 100 positive half, satu lagi 100 negative half. So, yes, yang kita boleh buat kesimpulan based on Pauli exclusion principle, bila kita ada satu kotak, maksimum yang kita boleh isi 2 elektron, 2 arrow. And then if you want to pair the electron, kalau kita nak pasangkan 2 elektron ni, you have to make sure that they must be in a different spin. So that is Pauli exclusion principle. Okay, so you all dah belajar 2 lah kat sini. Kita belajar this is Aufbau rule,
according to Aufbau rule, kita kena susun ikut paras tenaga yang ni. And then this is Pauli exclusion principle yang mana dia kata kita akan isi 2 elektron dalam satu kotak and they must be in a different spin. So maknanya you all tak boleh buat macam ni lah. Arrow, dua-dua arrow up ataupun dua-dua arrow down. Tak boleh. Sebab salah lah kita melanggar Pauli exclusion principle. Okay. So the next one, the third rule will be this one. Okay. Hans rule. So according to Hans rule, Hans rule ni bila kita baca ayat dia macam susah nak faham. Tapi bila kita apply senang je sebenarnya. So according to Hans rule dia kata electron will occupy all empty orbitals in a subshell with single electrons having parallel spin before they are paired. So tu apa tu? And then kita tengok sikit apa definition dalam buku kita. Yang ni bawah sikit je. I scroll down ke bawah. Ni dah sampai sini. Mana susah betul nak cari definition. Ini. Page 337. So on page 337, read carefully. Dia kata Hans rule state that when orbitals of equal energy are available. Remember yesterday I did introduce to you degenerate orbital? Ada kan semalam? I think sempat kot. Ada introduce tak? Degenerate orbital. Anyone remember? Okay, it's okay. Tak apa. I will re-explain to you. Okay, I will re-explain to you. But you are going to apply Hans rule when you have a set of orbital with same energy level. Yang mana dia kata the electron configuration of lowest energy. Apa maksud tu? Bila dalam topik ni, bila kita sebut perkataan lowest energy, meaning that we are referring to the most stable electron configuration. Because lower the energy level, more stable it is sebenarnya. Okay, so maknanya according to Hans, the electron configuration will be very stable kalau dia has the maximum number of unpaired electrons ataupun single electron with parallel spin. Maksudnya pada spin yang spin yang sama. Okay, has the maximum number of unpaired electron with parallel spin. Okay, tak apa, kita apply sekejap lagi. Okay, so these are all 3 rules that we are going to use when we want to write the electron configuration. So macam mana kita nak tulis electron configuration? So there will be a few methods that I'm going to show you. Okay, so the method that we are going to use, the first one kita panggil dia sebagai orbital diagram. So contohnya, if we have oxygen. So oxygen, then you can refer to the periodic table. Tengok dekat nombor yang kecil. Ingat tak? Dalam topik ni kita memang tak tengok nombor besar. Kita tengok atomic number or proton number. So oxygen has, proton number for oxygen is 8. Meaning that there are 8 electrons for oxygen. So we are going to fit in 8 arrow dalam kotak-kotak. So orbital diagram means you have to draw all the kotak-kotak. So in this case, we requires, kita perlukan orbital 1s. Lepas tu followed by 2s. So kita follow Aufbau diagram tadi. And then bila 2s penuh, kita akan isikan seterusnya 2p. And you can see maximum number of electrons semua ada kat dalam kotak tu. And kita, kalau you kira number of arrows kat situ, there are 8 arrows. So meaning that these are arrangement. This is the arrangement. Ataupun this is how we represent the electron configuration for oxygen. Okay, tak apa, nanti kita tengok one by one for this one. And then cara kedua, method tu, okay, untuk kotak tadi sama ada you all nak lukis dalam bentuk kotak macam ni boleh, ataupun macam Meda cakap semalam, you can also draw dalam bentuk dash. Okay, okay, dash ni yang mana? Yang ni kena label lah 1s, 2s, 2p. So dua-dua ni membawa maksud orbital diagram. Sama ada nak lukis dalam bentuk kotak ataupun dalam bentuk dash-dash. Okay. And then, method tu, cara kedua, kita boleh tulis electron configuration dalam bentuk full electronic configuration namanya. Electronic configuration, short form lah configuration kat situ. By using SPDF notation. Apa tu? So dalam case ni, kita tak perlu lagi kalau lukis kotak ataupun
dash dash. So if you download my lecture note, tolong remove kotak ni because I think I forgot to remove this kotak. Tak perlu dah. Kita tak perlu kotak dah dalam full electron configuration. So you just simply padamkan dia, because full electron configuration you are not going to draw any box, you are not going to draw any arrow, tapi kita akan tulis dalam bentuk 1S. Nampak tak? Dalam 1S ni ada berapa arrow? 2 kan? So this 2 will be raised as superscript number. So kita akan naikkan 2 ke atas. So this is how we read it. 1S2. Lepas tu followed by 2S. So dalam 2S ni ada berapa arrow? 2 kan? So kita akan raise it as superscript number. And then dalam 2P, cuba kira berapa arrow kat dalam tu? 4, madam. 4 kan? Jadi kita pun akan jadikan 4 as a superscript number here. So this one is what we call as full electron configuration for oxygen. Okay, 1s2, 2s2, 2p4. So that's how we read it. Okay, alright. So method yang ketiga ni kita panggil dia sebagai condensed electron configuration. Kenapa kita perlukan condensed electron configuration? Macam semalam lah Madam cakap. Kalau aurum contohnya, you have so many electrons. Kalau kita ada silver contohnya, there will be 47 electrons. So it will be a very long electron configuration lah. Bayangkanlah ni baru 8, 1s2, 2s2, 2p4 ni. Kalau kita nak tulis untuk 47 elektron, then our electron configuration will be a very long electron configuration. So that's why we need this condensed electron configuration, ataupun nama lain kita boleh panggil sebagai noble gas core electron configuration, ataupun you can call it as shorthand notation. Mana-mana. Tapi bermaksud yang the third one ini adalah untuk ringkaskan kita punya electron configuration. We are going to use noble gas. What is noble gas? Element from which group number? Group 18. Group 18. Okay. Bermula daripada helium, neon, argon, krypton, xenon, right? Okay. So dalam case ni, kita akan of course akan discuss lebih detail, but just to show you an example of condensed electron configuration, kita akan substitute 1s2 ni with helium, okay? And kat luar tu will be 2s2, 2p4. So this is just to give you an example of what is noble gas core electron configuration. Okay, so macam mana kita nak tulis semua ni? So I'm going to do together with you for the first 10 elements. Okay, kita buat daripada starting from hydrogen. Okay, so hydrogen kita tahu kita ada kita ada 1 electrons. So meaning that we only need 1 box to fill in the arrow or to fill in the electron. And of course, according to Afbal, we must start with 1s. So in this case, you can start writing 1 arrow in this 1s box. Okay. And my question is, what do you think? Can we start with arrow up or can we start with arrow down? Mana yang kita boleh buat? Dua-dua kan boleh, madam. Tak boleh. Okay. So yes, the answer is correct. Dua-dua pun boleh sebenarnya. You all boleh mulakan dengan arrow up ataupun arrow down, because nama pun hidrogen ada 1 elektron je, dia tak ada pasangan dia, so dia akan ada freedom sama ada dia nak rotate to the right or rotate to the left. Okay, so to represent the electronic configuration of hydrogen, you can start either with arrow up or arrow down. But as I said, my common practice adalah selalunya madam akan gunakan arrow up dululah. That's only common practice, not rule bukan rule, tapi maksudnya selalunya madam akan mulakan dengan arrow up. So this is the orbital diagram for hydrogen, and you have to be very careful for this part. Sebab soalan dia memang very specific. Soalan akan beritahu, write the orbital diagram for helium. So jawapan you all mesti dalam bentuk kotak-kotak ni. Sebab kalau you all bagi dalam bentuk full electron configuration, sedangkan soalan nak orbital diagram, walaupun your full electron configuration is correct, but unfortunately you are not going to get any marks. Sebab soalan-soalan macam ni sebenarnya dia nak test whether you can differentiate between terms orbital diagram, terms full electron configuration dan juga terms noble gas core electron configuration. So kena hati-hati, kena ikutlah soalan nak yang mana. Okay? Dia tak akan suruh tulis tiga-tiga, tapi dia akan suruh sama ada tulis dalam bentuk orbital atau full ataupun condensed.
Okay. Alright. So this is our orbital diagram. So if you want to write the full electron configuration, then it will be 1s1. Okay. And because there is only one electron, kita tak perlukan condensed electron configuration. So let's move to helium. Okay. So helium, tadi kita dah buat pun. So kita tahu helium ada 2 electrons. So you can start either with arrow up or arrow down, tapi dengan syarat the second electron must be in a different spin, different direction. So syarat dia, yang ni maknanya dekat helium ni, we are applying Aufbau plus Pauli exclusion principle. So now if you want to write the full electron configuration, then it will be 1s2. And again, similarly to the hydrogen, sebab dia ada 2 je elektron, so kita tak perlukan condensed electron configuration. So are you following me up to this point? Okay semua? Follow, madam, follow. Okay. Jalan lagi Jangan tidur tau. Jangan tidur. Ingat part ni penting tau. Okay. So now, look at lithium. Lithium ada 3 electrons. There are 3 electrons. Okay. So which means that kita akan lukis 3 arrow dalam kotak ni. Okay. And of course, definitely we know that the first 2 akan masuk 1s. Okay. So meaning that elektron yang ketiga perlukan bilik lain sebab dia dah tak boleh dah, dia tak fit dah dalam 1s. 1s dah penuh, tutup, close. Okay. So meaning that the third electron will be following the next energy level of orbital. So yang ni lah maksudnya kita nak guna Aufbau energy diagram. Selepas 1s, it must be followed by 2s. 2s. Yes. Okay. And for your information, dia daripada kiri ke kanan ni, bila kita tulis, dia bermaksud energy level increases lah. Maksudnya the orbital is actually further away from nucleus. Energy level increases daripada kiri ke kanan. Okay. So the third electron akan masuk 2s, and what do you think again? Dia kena arrow up ke arrow down? Up. Arrow up. Arrow up? Tak boleh arrow down ke? Boleh. 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 Boleh sebab dia adalah empty orbital. Dia satu-satu je dalam bilik tu. So suka hati dia lah nak pusing kanan ke kiri. But again, common practice Madam letaklah sebagai arrow up. Okay. Alright. So in this case, the full electron configuration will be 1s2 2s1. Okay. So you can see now, more electrons you have, longer the electron configuration. Okay. So now, the shorthand notation. So, disebabkan oleh namanya adalah noble gas tau. So, untuk buat condensed electron configuration, kita cuma boleh guna noble gas sahaja. Kita tak boleh guna elemen lain tau. So, dalam kes ni kalau kita tengok, dia punya lithium, dia punya electron configuration ada 1s2. 1s2 kan? Yang mana kita tengok dalam periodic table tu, the closest noble gas to the lithium adalah helium. Okay. Okay. So maknanya kita tengok helium, dia punya electron configuration adalah 1s2. So meaning that kita boleh substitute 1s2 ni dengan square bracket helium. Sebab bila kita tulis square bracket helium ni, it is understood that the electron configuration is 1s2. Okay. And then yang ni kita letak kat luar 2s1. Tapi ya, memang untuk elemen yang kurang daripada 10 elektron ni, you all tak nampak a very significant difference. Sebab nampak macam sama panjang je kan. Sedangkan tadi Madam cakap condense ni function dia adalah untuk memendekkan kita punya electron configuration kan. Tapi yes, untuk elemen yang less than 10, you all tak akan nampak sangat beza antara full dengan condense. Okay. So by right, this is our condensed electron configuration yang pertama kita jumpa. Okay. Tak apa, kita buat lagi. We have more after this. So for now, we move to beryllium. Okay. So, Madam. Yes. So yang noble gas tu kira macam kita buat persamaan je lah. Yang satu S kuasa 2 tu sama dengan helium. Ya, maknanya kita tengok kan. Helium ni apa dia punya electron configuration? Helium dia punya electron configuration kan 1s2. So kita akan gantilah 1s2 tu dengan square bracket helium. Oh. Okay. Alright. So now look at beryllium. Beryllium ada 4 electrons. So meaning that kita nak isi 4 arrow dalam kotak. So 1, 2 definitely dekat dalam 1s. Okay, and then after that ini elektron yang ketiga, ini adalah elektron yang keempat. Okay, so maknanya
Tak ada apa-apa yang perbezaan yang jelas lah dekat sini sebab dia akan follow Aufbau dan juga Pauli exclusion principle. Kita belum guna lagi Hans Kita belum guna lagi Hans. So if you write down the full electron configuration, dia akan jadi 1s, 2 arrow kat situ, so 1s2, 2s, 2 arrow juga, so 2s2. And then again, sebab dia punya yang mula-mula tu 1s2 tu sama dengan helium, so we are going to use helium 2s2 as our shorthand ataupun condensed electron configuration. So what can I say is, okay, kalau kita tengok kepada periodic table, helium adalah the first noble gas that has 2 electrons, right? And the next one, it is followed by neon. So untuk elemen yang in between helium dengan neon, maksudnya untuk elemen yang ada lebih daripada 2 elektron tetapi kurang daripada 10, we are going to use helium as our condensed electron configuration. But for elemen yang ada lebih daripada 10 tapi okay, could you please have a look at what is our next noble gas selepas neon? Argon. Argon. How many electrons? Argon. 18. 18 kan? Jadi untuk elemen yang ada lebih daripada 10 elektron tapi kurang daripada 18, kita akan guna neon in our condensed electron configuration. Okay, tak apa, kita guna je lagi Okay, so kita terus kepada boron dulu. Okay? Madam. Yes. Yang 4 yang atas tu. Kan kalau yang 1s kuasa 2 tu sama dengan He kan? Sebab dia kuasa 2. Apa? Ya. Kenapa yang 2s kuasa 2 tu pun tak tukar? Nak tukar dengan apa? He juga. Tapi dia 2s2 tak sama dengan 1s2. Faham tak? Ini, kita tengok ini adalah electron configuration 1s2 ni sama dengan electron configuration untuk helium. Okay? Yang mana 2s2 tak sama dengan 1s2 kan? So sebab tu kita tak boleh ganti dengan helium. Oh, right. Okay. Let's see more example lah. Mungkin you all lebih clear Okay, so if you look at boron. Boron ada 5 electrons. So maknanya kita nak isi kotak ni dengan 5 electrons. Dengan 5 arrow. So the first 4, 1, 2, 3, 4. And then for the fifth electron ni, sebab dia dah tak boleh masuk 2s dah penuh, 1s dah penuh. Then following the Aufbau rule again, selepas 2s, it must be followed by 2p. Kan? Kita ikut je arrow ni. Maknanya dah penuh 2s, kita masuk dalam 2p. Tapi dalam 2p ni, kalau ikutkan, kita nak isi 1 elektron je kan? Tapi because of semalam kan kita dah buat dah dia punya quantum number yang mana kita tahu ini adalah negative 1, 0, positive 1 ataupun kalau ikutkan shape px, py dan juga pz. So it is a package. Sebenarnya orbital p memang ada 3. So kita memang kena lukis 3 kotak walaupun kita nak isi 1 elektron sahaja. Okay, and then for your information, kalau ikutkan dari susunan tenaga, kalau kita lukis dia punya energy diagram, we know that when we are at level 1, kita ada 1s orbital kan. Lepas tu bila kita naik orbital level 2, kita ada orbital 2s. Dan if you still remember, yesterday I did mention that for many electron atom, okay, for many electron atom, dia punya energy level tu bergantung kepada n dan juga l. Level dan juga shape yang mana orbital S is always lower than P, P lower than D, D lower than F. Okay, so ini yang kita dah discuss malam. So, walaupun 2S dengan 2P are on the same level, pada tingkat yang sama, tetapi mungkin disebabkan oleh shape P tu, dia ada paras tenaga yang lebih tinggi daripada S. So, you will see that 2P will be slightly higher than 2S. Itulah susunan dia, bermaksudnya daripada Aufbau diagram tadi, 1S followed by 2S and then slightly higher than 2S, kita akan jumpa 2P. Okay, and because of 2P ni, dia ada package of, ni dia ada 3 orbital kan kat dalam ni. So kita kata this is a set of orbital with same energy level. Satu set orbital yang berada pada paras tenaga yang sama. So automatically kita panggil dia sebagai degenerate orbital.
Nama dia degenerate orbital. Degenerate orbital tu apa? Orbital with same energy level. Okay, pada paras tenaga yang sama. So automatically bila kita jumpa degenerate orbital ni, we are going to apply Hans rule. So dah tiba masanya kita nak apply Hans rule. So according to Hans rule, dia cerita bahawa kalau kita ada same energy level, you just imagine that you go to level 2. You open naiklah kepada level 2. Lepas tu ada 3 bilik kosong yang available. Katalah you nak masuk marhalah ni, naik ke level 2, ada 3 bilik kosong. So kesimpulannya, you are going to have privilege nak masuk mana-mana bilik kosong ni. Okay, boleh masuk mana-mana bilik kosong. So tapi dengan syarat, you must be a single electron. Tapi untuk boron ni sebenarnya tak nampak sangat lagi the real Hans rule, tapi when you go to carbon later, you akan nampak. Cuma kat sini, bila kita ada 3 orbital kosong untuk P ni, the 5th electron boleh masuk mana-mana bilik kosong pun. It can be, dia boleh masuk dekat the first room boleh, the second room, kalau dia rasa nak masuk second room pun boleh, third room pun boleh, and dia boleh juga suka hati nak masuk arrow down ke arrow up. Okay, dia ada privilege tu. So but then as usual, my common practice is biasanya lah kita masukkan dekat kotak yang pertama with a spin dia arrow up. Okay, so when you write down the electron configuration, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p1. Okay, tadi Mary perasan you all sebut sebagai 1s kuasa 2 kan? Tak, that's not how we read it. Kita akan just simply baca 1s2, 2s2, 2p1, just like that. Okay, so okay? Okay ke? Madam. Okay. Kalau yang arrow ni kan ada 5 kan? So kotak ni pun ada 5. Kalau satu kotak, satu arrow boleh? Maksudnya macam mana? Oh, okay. Alright, maksudnya you nak buat macam ni kan? Ada 5 kotak, so letak dia sebagai single macam ni kan? Okay. So bila kita buat macam ni, sebenarnya we actually melanggar 2 rule. Pertama, of course, kita bila dah masukkan satu elektron dekat satu S, tiba-tiba elektron kedua kita pi masuk dekat 2S, kita sebenarnya dah langgar Aufbau. Sebab Aufbau kata kena ikut paras tenaga yang betul. Lepas tu, rule kedua yang kita langgar, Pauli dah kata dah, satu kotak kena 2 elektron. Yang mana syaratnya 2 elektron ni kena different spin. So bila kita buat macam ni, maknanya kita dah melanggar Aufbau dan juga Pauli's exclusion principle. Maka jawapannya tak boleh. Okay? Sebab kita dah langgar rule lah maksudnya. Tak boleh So kita memang kena ikut semua rule tu. Satu kotak kena 2 elektron with different spin. Pauli. Susunan tenaga dia 1s, 2s, 2p. Tak boleh suka hati 1s lepas tu followed by 2p ke. Tiba-tiba nak letak 5s ke. Tak boleh. Kita kena ikut paras tenaga yang betul. Because we have those rule. Okay? Is that clear? So biar kosong je yang lebih tu. Ya, yang lebih tu biarkan kosong. Tapi jangan tak lukis tau. Sebab ini memang common mistakes done by the student. Sebab dia kata, okay, satu elektron je, tak payah lukislah yang lain. Tak you kena lukis semua. Ketiga-tiganya. Walaupun 2 lagi kosong. Okay. Alright. Boleh? Okay. Alright. So, bila kita nak buat condensed electron configuration, hopefully you are getting clearer, lebih faham bila kita go up to 10 element. Okay, yang ni pula sebab dia in total dia ada 5 electron which is less than 10, memang kita akan still lagi guna helium lah. Helium tu dia punya electron configuration again sebab I think you all ramai lagi yang tak berapa faham dengan noble gas core ni. Yang mana this is electron configuration for helium. So kita gantikanlah helium. Jadi kat luar ni tulis 2s2, 2p1. And for information, this condensed electron configuration unfortunately is very important. Especially untuk kita pergi topik chemical bonding nanti. Sebab daripada sini sebenarnya is the easiest way for you to identify berapa valence electron. Yang ni nanti you akan belajar. So yes, condensed electron configuration is also very important. Okay, so let's move to 6. 6 electron. Yes. Berapa yang BE tu kan? Kan dia punya B kan? Kan dia punya full electron configuration 1s2, 2s2 kan? Kenapa tak boleh tukar jadi yang tu jadi BE?
4 BE. Sebab Be is not a noble gas. Oh, Okay. Yang kita boleh tukar ni hanya menggunakan noble gas sahaja. Sebab tu nama dia noble gas core electron configuration. Okay. Alright. Any other question? Oh, so maksudnya kalau apa yang lebih dari 10 tu tukar jadi neon. Neon. Yes. Oh, okay. Alright. Okay. So let's look at carbon. Kita belum sampai 10 lagi sebab tu kita keep on using helium. Okay. So carbon. Carbon ada 6, kita nak isi 6 arrow lah dalam kotak kita. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So what do you think? Elektron yang ke-6 ni kita nak masukkan dekat mana? Kalau ikutkan your understanding on the Hans rule tadi. Kita baca balik Hans rule mana Hans rule tadi? Page berapa dah tadi? 337 kan? Ini. When orbital of equal energy are available. Kita dah jumpa dah. Kita ada 3 orbital yang berada pada paras tenaga yang sama kan. So dia kata the electron configuration of lowest energy. Maksud dia kat sini adalah electron configuration yang paling stable yang kita boleh dapat akan ada has the maximum number of unpaired electron with parallel spin. So maksudnya kalau untuk elektron yang ke-6 untuk karbon ni, lebih baik dia masuk ke mana? Kotak 2. Kotak baru. Tengah-tengah. Bilik baru. Okay. Dia kena masuk mana-mana bilik kosong. Sebab apa? You just imagine that. Kenapa dia tak masuk bilik yang dah ada elektron tu? Sebab kita tahu kan elektron dengan elektron ni akan ada repulsion. Mereka akan bergaduh. Jadi untuk yang kes lain-lain macam 2s tu dia memang no choice. Sebab in that orbital kita cuma ada satu kotak je. And Pauli pula kata kena pasangkan kan. Tapi bila kita ada degenerate orbital, we have choices. Kita ada 2 lagi bilik kosong. So buat apa kita nak pasangkan elektron? So itu yang Hans cuba sampaikan. Yang mana electron configuration will be stable kalau kita maximizekan the number of single electron. Maknanya kita letak elektron ni dalam mana-mana bilik kosong tapi dengan syarat it must be single electron and syarat dia yang satu lagi it must be in a parallel spin. Parallel spin ni maksudnya kalau arrow pertama tadi kita letak arrow up, makanya elektron kedua kena arrow up juga. Kalau tadi you all mulakan dengan arrow down, makanya elektron kedua ni pun sama juga kena arrow down. Itu syarat Hans rule. Okey, boleh faham? faham. Okay? Boleh. The meaning of maximum number of unpaired electron with parallel spin. So kalau kita tulis full electron configuration, apa dia punya full electron configuration dia? 1s kuasa 2. Jangan 1s kuasa 2. 1s 2 macam tu je. S 2. Betul. 2s 2. 2p 2. Yes. That's correct. Okay, betul Okay, and then what should be the condensed electron configuration? Meda nak panggil nama lah. Okay, Azib ada? Ada madam. Apa dia punya condensed electron configuration? HE. Two S 2 2P2. Yes, very good. That's correct. Okay, that's the condensed electron configuration for carbon, helium, 2s2, 2p2. Okay, let's move to nitrogen. Nitrogen ada 7 electrons. So the first 4 will be 1, 2, 3, 4. Kan? Okay, yang ni harap dua-dua ni dah faham 1s2, 2s2. Okay, and then lagi 3 elektron, of course 1 kat sini, 1 kat sini dan lagi 1 kat sini. So you have the maximum number of unpaired electron in nitrogen. Kita ada 3 single electrons yang mana all of them are in parallel spin. So according to Hans, this is the most stable electron configuration untuk nitrogen. Dia memang kena ada 3 single electron with same spin dekat dalam orbital 2p. Okay, alright. So the full electron configuration will be
1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P3. 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 Okey. Untuk condense. Adibah mana? Adibah ada? Ada madam. Okay. So, what is the condensed electron configuration? HE He 2S2 2S2 2P3. 2P3. Okay, very good. Alright. So let's move to oxygen pula. Oxygen tadi korang dah tengok kan awal-awal dekat dalam slide madam. Okay, let's try to write down the electron configuration using the rule pula. Okay, so because of there are 8 electrons here, so kita perlukan 8 arrow. Okay, so kita akan label 1S, 2S, 2P. Okay, so kita akan isi the first 4 kat sini. Okay, 5, 6, 7. So now, what do you think? Elektron yang ke-8 akan masuk ke 2P. Okay. Boleh tak kata ni yang Hans nak parallel spin, maximum unpaired electron kan? So boleh tak kalau kita buka kejap Okay, so boleh tak agak-agaknya kita tak nak kacau dia punya single electron yang maximum parallel spin tu, kita pergi buka bilik baru 3S. What do you think? Boleh ke? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab memang kita langgar rule lah sebenarnya. Sebab Pauli kata kena pasangkan. Jadi kalau kita nak buka 3S, sebenarnya it's something like you go to another level. Naik tangga, satu level lagi ke tingkat 3. Of course you need more energy kan. So sama juga elektron sebenarnya. Bila dia nak excite to higher energy level, it requires energy. So alang-alang ada lagi bilik kosong pun kat bawah ni, makanya the 8 electron will enter mana-mana. Ikut suka dia lah nak pilih pasangan yang mana. But the common practice is biasanya kita letak je lah dia dekat box yang pertama. Okay, so this is the electron configuration. Orbital diagram for oxygen. So the full electron configuration will be apa? 1S2, 2S2, 2P4. Yes, that's correct. Okay. Alright. Adam Sabli, apa dia punya condensed electron configuration? HE HE 2S2 2S2. 2P4. Okay, very good. Alright. So now let's move to fluorine. Dia tengok Ahmad Aiman ni selalu keluar masuk. Dia punya internet tak okey Okay, so let's look at fluorine. Fluorine ada 9 elektron. So 1, 2, 3. Hilang pula label dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang setiap kali you all tulis electron configuration, you must go with the flow. Ikut semua rule. So yang ni walaupun you all dah tahu dia berpasangan, tapi make it as a practice. Kena 5, 6, 7, barulah pasangkan 8 and now 9. Okay. So this one will be the electron configuration for fluorine. So dia punya full electron configuration will be 1s, 2 S. 2S2. Oh. 2P5. 2p5. Okay. Siapa pula ni? Adham Arif. Adham Haris. Condense. Ya, madam. What is the condensed electron configuration? Yang 1S2 tu Yang condense, yang bawah ni, yang ketiga ni, Okay. yang kita nak guna noble gas. HE Mhm. 2S2 2P5. Okay, very good. Alright, so this is our 10th element, neon. Okay, so for neon, we can see that ada 10 elektron, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you have a full house kat sini. Semua penuh. 1S penuh, 2S penuh, 2P pun penuh. Then by right 1S2, 2S2, 2P berapa kat sini?
6. 2p6. Okay, 2p6. So for the condense, okay, kita boleh guna helium 2s2, 2p6 ataupun sebab dia diri sendiri itu adalah noble gas, makanya you can actually use neon macam ni je. But I don't prefer this because sometimes it doesn't make sense. Sebab bila kita tengok neon macam ni kan macam kita tak tahu. It's very difficult for us to identify berapa elektron dekat petala luar, petala dalam nanti kan. So I always prefer this one lah sebenarnya. I would prefer you all gantikan satu S2 dengan helium. Lepas tu kat luar tu 2s2, 2p6. You will understand later kenapa yang kat dalam bracket tu penting, yang kat luar bracket tu penting. Okay. So some books ada, dia buat square bracket neon macam ni, ada. Tetapi some of the books dia akan buat helium 2s2, 2p6 for the condensed electron configuration. And as I said, I would prefer you to use the first one sebab it's easier for you sebenarnya nanti. Okay, so now what I want to show you adalah apa sebenarnya kegunaan condense ni. Sebab tadi nampak sama panjang je kan, full electron configuration dengan condense. So let's try sodium. Sodium ada 11 elektron, maknanya kita perlukan 1s, 2s. So apa yang you all boleh buat adalah, you all can go to your Aufbau diagram. You all boleh bajet kat sini lah. 1s2, 2 sini, 4, 6, 10 kan. So bila 10 dekat 2p, maknanya kita perlukan satu lagi lah orbital which is 3s. So you boleh bajet dah daripada Aufbau energy diagram ni berapa kotak nak kena lukis. So untuk sodium maksudnya kita perlukan kotak 2p dan juga 3s. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this is the 11th electron. Okay. And if you write down the electron configuration, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Right. Kan? Jadi, kalau you all tengok, this electron configuration 1s2, 2s2, 2p6 ataupun kalau you all totalkan 6 campur 2 campur 2 10 kan. 10 sama dengan noble gas yang mana? Sama dengan Neon. Sama dengan maknanya the first 10 electron tu dia punya electron configuration mesti sama dengan neon. Sama kan? Ini sama. So sebab tu you all boleh gantikan saja 1s2, 2s2, 2p6 dengan neon, square bracket neon. So yang tinggal kat luar adalah 3s1. So barulah nampak sikit lah dia punya perbezaan antara full electron configuration dengan condensed electron configuration. Okay, is that clear? Clear, man. Yeah. Okay. So to test your understanding, I'm giving you 2 to 3 minutes for you to write down electron configuration full dengan condense untuk calcium dan juga chlorine. Orbital diagram tu nanti you all translate sendirilah. Okay, tak payah buat orbital diagram untuk sekarang. I just want you to write down the full dan juga the condensed electron configuration for calcium dan juga chlorine. Okay. Madam, kalsium 20 kan? Dan ada berapa elektron? 36 kan? So maknanya the best noble gas for the condense untuk calcium adalah argon lah. Okay, so ready?
Ready, madam. Okay. Adam Azrai. Adam Azrai ada? Where is Adam Azrai? Okay. Siapa Haziq Zuraik. Ada ke? Yes, madam. Okay. Do you want to try for full electron configuration of calcium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Okay, so how about the rest? Betul tak? Betul. Sama-sama. Betul, madam. Sama, madam. Sama. Alhamdulillah. Sama tapi tak tahu betul ke tak. Apa dia? Sama Okay, so betul lah. Dia dengan syarat you ikut je flow of bow tu. Lepas tu you auto-tekanlah nombor kat atas ni. 2 campur 6 campur 2 campur 6 campur 2 campur 2. Kalau cukup 20, seems like our electron configuration insyaAllah memang betul lah. Tapi dengan syarat susunan of bow diagram tu kena ingat lah. Kalau tiba-tiba 2P lepas tu 3P tertinggal 3S, unfortunately memang akan salah. Okay, so anyone want to try the condensed electron configuration? Tadilah Koyum. What is your condensed electron configuration? Argon 4s2. Yes, argon 4s2. Sebab kita tahu bila you all kira 2 campur 2 campur 6, 10. Campur 2 campur 6, 18. Automatically the first 18 electron tu kita boleh guna argon. Okay, in our condensed electron configuration. Okay, so alright, so very good. Chlorine, siapa nak try? Darwish ada Darwish? Ada. Okay. So could you please share your answer for calcium lagi for chlorine? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p5. Okay, so seems like the arrangement pun betul and the total number of electrons pun betul. So yes, that's a correct answer. Okay, very good. So anyone want to try the condensed electron configuration? Nak try? Okay, Fikri? Neon, 3s2, 3p5. Okay, so kita tahu sebab dia tak cukup 18 elektron, so memang tak boleh guna argon. So bila dia less than 18, and so by right kita tahulah the first 10 electrons tu kita boleh gantikan dengan neon. So neon 3s2, 3p5. Okay, so is that clear class? Any questions that you want to ask? Madam, Yes. yang full electron configuration tu, katakanlah kalau kita tak ikut susunan. Jadi macam 2S2, 1S2 boleh ke? Tak boleh. Tak Memang boleh. tak boleh. Sebab Memang tu ikut susunan lah. yes. Sebab tu madam cakap ini adalah kunci segala-galanya. Ni kat sini. Okay. Sebab nak ingat satu kotak 2 elektron tu senang. Tapi kalau kat sini kacau, tertukar susunan dia, memang habislah. Okay. So that's why memang ini yang kena hafal dulu untuk electron configuration. Okay, madam. Okay. Alright. So since like kita dah buat first 10 elements and a few after that. So now I would like to focus on the transition element, transition metal ataupun logam peralihan. So if you refer to page 341, kalau you all pergi ke muka surat 341, you can see there is a predict table, figure 8.10. So ada satu predict table kat situ kan. So basically in that predict table you will see a complete electron configuration. Nampak tak? Dekat bawah tu dia ada buat for S2, for S1 semua tu. Okay. So by right nanti kita akan belajar sebenarnya susunan elemen dalam predict table ni sebenarnya disusun based on electron configuration. Tapi sekarang kita nak fokus dulu dekat transition element yang mana yang dalam blok biru tu, yang dia color biru tu. So itu adalah logam peralihan. So I just want to show you the electron configuration for the first
line of transition metal, tengok kepada color yang keempat tu, period number 4, yang mana kita akan mulakan the first transition metal as scandium dulu. Okay, scandium lah yang mula-mula. So kita tahu scandium ni ada 21 electrons, and what I'm showing you adalah another variety of writing electron configuration. Tadi kita belajar yang basic dia, kita ada orbital diagram, kita ada full electron configuration, and kita ada condensed electron configuration. But what I'm going to show you here adalah a combination of, kita ada argon kat sini, meaning that we are referring to condensed kan. Tapi dekat luar, kalau tadi madam tulis for S2, 3, S2, 3P5 kan. Tapi kali ni madam buat dash-dash ataupun box-box tu. Kali ni sajalah madam guna dash just to show you another variety kan. Tapi maknanya bila kita combine antara orbital diagram dan juga condensed ni, makanya ini kita panggil dia sebagai condensed orbital diagram. Condensed orbital diagram. And kadang-kadang, if I'm not mistaken lah, dalam tutorial kita memang ada. So kadang-kadang soalan dia minta, write the condensed orbital diagram. Maksudnya you all kena gabungkan lah yang noble gas dan juga orbital diagram. So that's why it is very important for you untuk faham terms dia. Full electron configuration yang mana, orbital yang mana, condensed yang mana. Okay. So, because of scandium ni ada 21 elektron, dan kita tahulah by right the first 18 elektron 18 yang pertama tu kita boleh gantikan dengan argon, and kita tahu argon ni tadi electron configuration dia macam mana. Argon ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 kan, itu kan. So selepas 3p6 then it will be followed by 4s kan, kita ikut pada Aufbau diagram. Lepas dah penuh 3P6, dan lepas dah penuh 3P, dan kita akan go for 4S, right? Bila kita dah go for 4S, bila 4S dah penuh, dan kita akan pergi ke 3D. Ikut je susunan dia. 3P, 4S, 3D. So that's why for scandium ni, di luar argon, kita perlu buka bilik 4S dan juga 3D. It is because of kat dalam kotak tu dah 18. So kat sini adalah elektron yang ke-19, 20. So elektron yang ke-21 will again you need to apply Hans rule sebab this is another degenerate orbital. Ni kan, this is another degenerate orbital. So kita tahu bila ada degenerate orbital je kita kena apply Hans rule. Tapi dekat because dalam kes ni kita ada satu elektron je lagi yang tinggal. So sama macam kes yang tadilah, because there are 5 empty rooms. So the elektron yang nombor 21 ni, elektron yang ke-21 ni ada privilege untuk masuk mana-mana bilik kosong. Ikut dia lah nak arrow up ataupun arrow down. But as a common practice biasanya kita akan letak kat sini lah satu elektron kat situ. So this is the electron configuration for scandium. Argon for S2, 3D1. Okay, boleh faham? Any question? Boleh, madam. Okay, so yang ni tak ada apa-apa. Macam biasa sebenarnya kita follow the same rule. Aufbau, Pauli dan juga Hans rule. Okay, and when you go to the next transition metal, titanium with 22 electrons, so you are going to apply the same thing. Argon 18, 19, 20, 21. So elektron yang kedua akan masuk mana-mana bilik kosong yang lain. Just because of we know that according to Hans kita kena maximizekan the number of unpaired electron. Okay, alright, boleh yang ni. So that's for the titanium. Lepas tu untuk vanadium with 23 electron pun sama juga konsep dia. 18 elektron kat dalam yang dalam argon tu, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, so tak ada apa-apa yang pelik lagi Okay, but for information, transition metal ni dia memang very unique. So dia biasanya pun dia akan ada a very unique properties. So same goes to its electron configuration. So the first irregularity yang you all akan jumpa, irregularity, kelainan dia. So dalam topik-topik ni memang you akan selalu jumpa irregularity. So this irregularity is applied for chromium with 24 electron. So boleh bagi tahu dekat madam tak, what is your expected electron configuration untuk chromium dengan 24 elektron ni? Kalau ikut rule macam biasa, what should be the electron configuration for chromium?
18 kat dalam ni dan Ada 6. okey. Dalam 4S ni ada berapa dulu? Ada 2. 2. So 18, 19, 20 kan? So lagi 4. Kat 3D. 1, 2, 3, 4 kan? So this is our expectation. Dia punya Betul. electron configuration akan jadi macam ni kan? Argon for S2 3D4 kan? But unfortunately, this is not a correct electron configuration. Dia bukan berada dalam bentuk macam ni. Yang jadi dekat kromium ni adalah sebenarnya dekat orbital 4S ni dia ada satu saja elektron, yang mana satu lagi pergi duduk dekat sini. Okay, yang mana apa yang berlaku adalah you can see that you have so many single or unpaired electrons, and in fact kalau kita fokus dekat 3D ni, apa kita boleh nampak adalah this 3D is half filled, terisi separuh. Okay, and for transition metals, this element will achieve another level of stability, yang mana dia akan jadi sangat stable when the d orbital is half filled, terisi separuh. That is because of penetrating power, yang mana d orbital ni bila dia half filled, dia sebenarnya more attracted towards nucleus, lebih kuat tarikan dia terhadap nucleus, dia lebih stable. So ini kita panggil sebagai stability of half filled d orbital, and dia cuma berlaku dekat kromium dan juga molybdenum. Nampak tak? Kalau I really hope that you open your predict table. You all, apa yang madam nak adalah korang highlight. Please highlight kromium dan juga molybdenum. Molybdenum ni bawah dia. Okay? Kromium kat atas, molybdenum kat bawah. So please take a highlighter ke apa-apa pen ke, tandakan itu sebagai half filled d orbital. Okay, maknanya dia punya electron configuration bukan argon 4s2 3d4 tapi argon 4s1 3d5, and this is quite a popular question. Memang soalan suka tanya. Write down the electron configuration of chromium, dan memang ramai student yang akan bagi jawapan S4s2 3d4. Memang sangat-sangat selalu berlaku. So that's why I really want you to highlight in the predict table so that kalau keluar dalam quiz ataupun dalam final exam, you akan ingatlah irregularity untuk chromium dan juga MO kat bawah tu, molybdenum. Okay? Semua okay? Boleh? Madam. Tantalum dengan dapnium tak kena? Apa dia? Tantalum dengan dapnium. Tidak. Okay. Okay. Itu sebab dia ada kelainan yang berbeza lagi. W dengan SG tu yang you tengok yang same group with chromium kan, kita ada Cr, Mo, W, SG. W tungsten tu kan. Itu tungsten semua tu dia dah ada trend yang lain, and you are not going to be asked in the exam. Don't worry. Yang you all kena hafal yang berkaitan dengan half fill ni cuma 2 saja. Soalan boleh tanya chromium dan juga molybdenum saja. So that's why I ask you to highlight those elements. Okay? Alright. Okay. So now let's move to manganese. Manganese ni pula, okay, cara kita isi elektron untuk manganese, yang ni dia tak ada irregularity apa-apa. You are going to use the same rules for manganese. So disebabkan oleh 25 elektron, makanya argon 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. So ini tak ada apa-apa yang berbeza. Kita isi seperti biasa. So which means that manganese, dia punya electron configuration will be argon for S2 3D5. Okay? Alright, ni tak ada apa-apa. Sama macam biasa. And then for Fe, iron ni, ferrum ni, kita ada 26 elektron. So bila ada 26 elektron, cara kita isi pun sama. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, ini Hans rule macam biasa. Kita tahu this arrow down can be in any d orbitals, but common practice kita letak je lah dekat kotak pertama. So untuk Fe ni pun sama, tak ada apa-apa perbezaan. Macam biasa je. Lepas tu the next transition metal sebelah dia, kobalt. Kobalt ada 27 elektron kan. So 27 pun sama for S2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pun sama.
Kita follow, we go with the flow saja. Isi ikut Pauli, Afbau dan juga Hans rule. Okay, and same goes to nickel. Nickel dia ada 28. So 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay. And when you move to copper, then here you are going to see again another irregularity. Ada lagi irregularity kat sini that involve copper and the gang. Copper and the gang ni maksudnya gang-gang dia lah in the same group. So could you please highlight copper, silver dan juga aurum. So these are the three elements that can be asked in the quiz. Copper, silver, aurum. So what kind of irregularity yang kita akan ada? So could you please tell me your expected electron configuration untuk copper? Kalau kita go with the flow macam biasa, what should be our electron configuration untuk copper? 4s2 3d9. Macam tu kan? Kan? So this is our expected electron configuration. But again, dia akan menunjukkan a totally different electron configuration. Sama lebih kurang macam tadi, yang mana elektron ni dia tak duduk dalam 4s, tetapi it will be in, kejap, madam boleh guna ni lah supaya you all boleh ingat. Dia pergi ke orbital 3D. Okay, dia pergi ke orbital 3D. Yang ni pun sama, ini dia pergi ke orbital 3D. Okay, so apa jadi bila elektron ni berada dalam 3D? So sekarang kita akan nampak ada 10 elektron dalam 3D. So this is also another stability for transition metal. Yang mana ini yang kita panggil sebagai kita ada a fully filled d orbital. So d orbital ni is either fully filled ataupun half filled, dia akan jadi lebih stable. So ini irregularity ni kita panggil sebagai stability of fully filled d orbital. So which means that the right electron configuration for copper adalah argon 4s1 3d10, bukan 4s2 3d9. Okay, so you have to be very careful untuk dua jenis irregularity ni dekat transition metal. Kena ingat full fill ataupun half fill. Okay, so is that clear? Madam, Yes. dalam periodic table kan, macam mana nak tahu dia irregular? Okay, sebab itulah Madam tadi suruh highlight. Dekat transition metal ni, chromium dan juga molybdenum, dia punya electron configuration memang akan jadi half fill. Dia akan jadi kalau untuk chromium 4s1 3d5 kan. Tapi kalau untuk molybdenum, dia akan jadi 5s1 4d5. Dia punya electron configuration. Okay? Apa lah? Apa dia? Sama macam copper. Yes. Sama macam copper. Copper yang tadi lah. Copper. Okay. Copper pun sama lah. Cuma copper ni dia 3D dia penuh. 3D dia akan jadi 3D10. So untuk silver bawah dia tu dia akan jadi krypton. Silver kan? Silver. Krypton 5s1 4d10. Itu adalah electron configuration untuk krypton. Krypton pula. Sorry. Electron configuration untuk silver. Krypton 5s1 3d10. Okay. So maknanya copper and the gang. Copper and the gang. Copper dan juga silver dan juga aurum will be sharing the same irregularity yang kita panggil sebagai stability of fully filled d orbital. Lepas tu chromium tadi and the gang, chromium dan molybdenum also will be sharing the same types of irregularity. So memang syarat wajib dia korang kena highlight dekat dalam periodic table. Kalau tak memang tak ingat. Okay, dia ada high possibility untuk tak ingat. Okay, boleh? Madam, molybdenum bukan MO. Ya. Yeah. Okay. So chromium 24 elektron kan. So molybdenum tu kat bawah dia ada 42 elektron. So chromium dan juga molybdenum lah. That's another irregularity under half fill d orbital. Okay, any other question? Okay,
So the last one of transition method that I want to discuss with you adalah zinc. So zinc ni kedudukan dia selepas copper kan. So memang kita ada dua jenis irregularity sahaja. So maknanya untuk zinc ni dia akan seperti biasa. Dia ada 30 elektron, argon 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. So that would be our electron configuration for transition metal. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, so it's 5:30 already. So insyaAllah besok ada sikit lagi madam nak build up the predict table with all of you. Okay, daripada kita punya apa nama tu electron configuration ni, kita nak build up our predict table. Sebab sebenarnya predict table tu elemen dia kenapa sodium duduk atas potassium, kenapa phosphorus duduk sebelah sulfur, itu disebabkan oleh dia electron configuration sebenarnya. So esok kita akan buat benda tu, and insyaAllah juga besok kita akan masuk predict trend. So untuk predict trend ni memang takkan boleh habis besok, tetapi I will give you the main idea, and seterusnya selepas dah habis quiz nantilah, bila dah habis quiz 2 somewhere before your next class kan, you all jumpa madam kan hari Rabu kan. Jadi I really want you to look at the video, and ada pre-recorded video yang madam dah share dekat dalam Telegram tu yang bawah tajuk predict trend. So I really want you to have a look at that video, sebab pada hari Rabu pertama minggu depan madam nak terus buat tutorial, okay, untuk bahagian predict trend tu. Okay, alright. So do you have any other question untuk hari ini? Madam. Yes. Esok quiz malam Malam. Alright. Okay. Madam. Yes. Boleh tak tolong ulang susunan Aufbau energy tu? Aufbau energy. Lepas 4P saya dah tak tahu dah mana satu. Yep. Ni. Lepas 4P, it will be followed by 5S. Okay. 5S plus. Ni. 5 mana tadi? 3D, 4P, 5S. Lepas 5S, 4D, 5P, 6S. Jadi lepas tu 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Okay, and for information, semua yang kita ada dekat dalam Aufbau ni sudah cukup untuk semua 119 elemen in the predict table yang kita ada. Kita memang cukup. Kita akan guna memang up to 7P to write down the electron configuration for all elements that we have in the predict table. Okay, and I think madam ada share satu video yang berkenalan dengan elements in the predict table yang ada lagu tu kan. I think maybe duk saja tu korang boleh tengok video tu lah, so boleh tahu, boleh berkenalan dengan simbol-simbol dan juga apa kegunaan all those elements in the predict table. Okay, so do you have any other questions for today? Tak ada lah madam. Tak ada. Ada madam. Okay, yes. Tajuk quiz nanti chapter 3 dengan chapter 4 Betul. Topik gas dan juga topik kinetic. Banyak calculation tu. So bila banyak calculation memang dia akan ada lah soalan yang memang banyak markah, 5 markah, 6 markah. So jangan lupalah nak buat exercise yang berkaitan dengan integrated rate law, initial rate method yang pilih-pilih mana eksperimen yang kita nak cancel tu. Lepas tu kalau gas law memang definitely you should know how to use PV equals to nRT. You should know how to use Dalton's law of partial pressure, sebab all those questions can be asked. Okay, and then of course juga macam definition apa Dalton's law. Soalan definition pun boleh keluar juga. I cannot remember dalam quiz 1 macam tak ada soalan definition tak ada kot tapi soalan definition memang boleh keluar juga. Okay? So good luck with your quiz 2. So hopefully you all boleh letak more effort on quiz 2, and I want to see a very positive improvement. Okay, cuba sedaya upayalah maksud dia. Okay, alright. So any other question? Ada? Okay, so that's all for today. See you tomorrow. Okay, let's close our class with tasbih kafarah and surah Al-Az.